Welcome back to my channel, guys. अपने खान भी किन गासे सब मानो भी भाली सोला आज भी अपने खान करने एक ता इंटरेस्टिंग वीडियो एक ता आने दिया से कौन सेंट पॉल स्कूल के मोरम करे ये तो खान करने एक ता वीडियो को एक ता आने दिया से I'm so sorry to say that through this video I'm not promoting St. Paul School. किले माने नुब्लाक्टी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल विशेष है ताकनी सब भी प्रिंसिपल আছে स्पेशली মই একটা কে প্রমোট করি তো নহলে বি সেন্ট পল স্কুল দলে মই ব্রড আপ করা লাগা আছে সেন্ট পল স্কুল দি পড়ি কিনে মই ডাঙৰ হৈছে এটো কাৰণে মই লাগা স্কুল আছে কইনা মই ফিল করা কাৰণে আপনি খান কাৰণে আনি দিছে তো কোন সেন্ট পল স্কুল কি খুশি হয় আমি খান ইটো ভিডিও দে সেন্ট পল স্কুল অ্যানুয়াল ক্যাম্পস এন্ড স্পোর্টস ওপেনিং সেরেমনি তো আমান বিজিস করব ইটো ভিডিও দে কোন পা program to hele missing thakibo kile mane etu dakan laga opening ceremony program thaka dante ekdom hoki thakise to program loa dante thik folk to jama hoi jai gena moi do video lobo para nai etu kan to omit kore na ase I'm so sorry video to khata ase to nole be amakan sobe morom kori gena amakan video last tak sabo
আপনি খান সব কি থ্যাঙ্কস দি আছে আৰু মই হতাই ইনিকা ভিডিও তো আপনি খান কাৰণে আনি থাকিব মই কি সাপোর্ট করবি মরম করবি আপনি খান সাপোর্ট করা নাই কৈছিলে আপনি খান মরম করা নাই কৈছিলে মই আগে কেতিয়াবি নাযাব আৰু মই গ্রো নহব সব মানুহ পৰা লাইক করবি সাবস্ক্রাইব করবি শেয়ার করবি নেক্সট ভিডিও দিয়ে আমখান লগ কৰিব